چولے پہ ہر ہر پھیرے میں سچ کے جانا تیرے ہویا نور نور اجالا بی بی آمن تیرے ہویا نور نور اجالا بی بی آمن تیرے ایک گل سننا لیے جس بار حضور آئے او بار بڑا سہنا حلیمہ دے دلدار بڑا سہنا بڑا سہنا بڑا سہنا استاد منیر صاحب میرے بھائی موجود ہیں، بھائی بلال صاحب، بھائی ذوالفقار صاحب، بھائی رستم، بھائی اقبال صاحب، بڑے بھرا پیوں دی چاہتے ہیں ہوں انہاں کو میں دعا کرنی ہے اس شعر دوتے شعر یہ ایسے سبحان اللہ اما فرمانے میں جھولا جھلائے بلال بھائی سرکار نے اکھ کھولی جنگیر بھائی کیا دے شعر نے قلم اٹھایا کیا لکھ دے جدو سوڑا اکھیاں کھولے اتنے خالا کھلتا رے جد سوڑا میرا سوڑا جد سوڑا میرا سوڑا جد سوڑا اکھیاں کھولے اتنے خالا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت خطیب پاکستان وائز خوش الہان مقرر شولہ و شیر بیان جناب حضرت علامہ مولانا حافظ حمید اللہ سرسی صاحب سٹیجی زینت بڑے مولانا کو دل دی عطا گیریاں دینال خوش آشید سارے بات تشریف رکھو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کیونکہ سرسی صاحب انشاءاللہ تشریف لائے اور اے بھی کوئی دہاڑے ہو چنگے ہیں جدہ انہاں دنال لگا سبحان اللہ دہاڑے چنگے ہیں چنگا دنال بندہ لگ دے لجی میں شیر پڑھنا پیا ماشاءاللہ اما حلیمہ نے جھولا جھلایا سرکار نے آنکھا کھولیا اپنے بھائیاں بندہ کو دعا کرنی ہے کہ جد سوڑا اکھیاں کھولے اتنے خالا کھل جاوے بڑے جاوا نال حلیمہ سکھیاں لو دل سناؤ بڑے جاوا نال حلیمہ سکھیاں لو دل سناؤ کیڑی گل جنجوار میں تکنیا ہر وار بڑا سہنا بیچ حلیمہ دلدار بڑا سہنا بڑا سہنا بڑا بڑا سہنا آخر دے اللہ سرسی صاحب کو دعا کے واسطے ایک کلام لازمی پڑھدا کیونکہ اسا حضور دے صحابہ دے بھی نوکر ہیں حضور دی آل دے بھی نوکر ہیں اسا سنگی ڈبل پوائنٹ نہیں الحمدللہ ڈبل پوائنٹ نہیں انشاءاللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی حسین کا کلام پڑھن لگا تے سخی حسین سے ناتی ہر سبیت میں کلام پڑھدا اور ایڑا حسین دے مننے والے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ فرمائے سے انشاءاللہ کلام ہی ایسے رسول نہنا بابا علی عجب پوچھ گئے حسین کی رسول نہنا بابا علی عجب پوچھ گئے حسین کی اگلی گل حسین دی میں نبی کی دیئے اگر پوچھ گئے حسین کی حیران سب نے او یزید ڈولے بغیر دھر دے حسین بولے دوسرا دیو بولے حسین پاک بولے ماشاءاللہ ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ حیران سب نے
پوچھنا حسین کی ایک نعرہ سناؤ آخری شیر نعرہ حیدری اللہ کے نعرہ حیدری شیر ایسا ہے حسین دنیا اللہ سرسی صاحب سے کلمہ دیات رہا انہا دی برکت ہے الحمدللہ حسین دنیا تو بے مثال کیتا سودا خدا دنیالے حسین دنیا تو بے مثال بے مثال مثال حسین دنیا تو بے مثال کیتا سودا خدا دنیالے جانا پتہ نہیں سے ایک گھرانا بڑا سخی ہے عجیب پوچھنا حسین کی ایک گھرانا بڑا سخی ہے عجیب پوچھنا حسین کی لے یار حوالے رب دے میرے نچار تمہارے اس دن عید مبارک ہو جس دن پھر ملا گے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت حاضری پیش کریں دے پائیں سارے استاد محترم استاد الثنا خان جناب عبدالستار چشتی صاحب اسی دوران سارے مسلک دے عظیم خطیب پاسبان مسلک رضا خطیب پاکستان مقرر شعلہ واشیر بیان وائز خوش الہان جناب حضرت علامہ مولانا حافظ حمید اللہ سرسی صاحب سٹیج کی زینت بڑے مانو کو دل دی عطا گرہیاں دنال خوش آمدید آگسا مومنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت دیسا کہ محمد منیر کی آمین آقا دی بارگاہ حاضری پیش کریں ایک زوردار نعرہ سوچا نعرہ تکبیر ولنوانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سوڑے اولاد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھی دلہ دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوڑے اولاد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھی دلہ دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دیا سبائی دے رحمت دیا سبائی دے پتر زمانہ مارے سونا بھلے تو آئی دے پتر زمانہ مارے سونا بھلے تو آئی دے سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھی دلہ دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم اما آمنا جد چاہے اما آمنا جد چاہے خدا دکھا ماری چھلا مار کے چڑھے آوے سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھی دلہ دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت حاضری پیش کرے دے پہن محمد منیر اور میں انشاءاللہ آخر تے فرمائش پوری کرے سا انہی بھی میرے فرمائش کی تھی سارے مل کے دروشی پڑھو میں انشاءاللہ شروع کریں گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ
सरसी साबड़ा को मैं इंशाल्लाह भाई मोशर को माजरत चाह दे आप दावत दे सा क्योंकि किबला सरसी साबड़ा को डेट महंगी दी है अल्हम्दुलिल्लाह और इस दिहाड़ दे विच कम से कम 2 जलसे हन जेडी आज रात वाली भाई इकबाल साबड़ा को डेट दी है किबला सरसी साबड़ा 2 जलसे मैं जनाब दा शुक्रिया अदा करदा अल्लाह ताला किबला सरसी साहब दे इल्म विच मजीद बरकत अता फरमाए। मैं अर्ज की थी सोना मेरे भाई दे घर महफिल तो जरूर तशरीफ घिनावणे इन बाहर वाली महफिल छोड़ दी अल्लाह ताला इन्हां दी उम्र दराज फरमाए। एक नारा सुनो किबला सरसी साहब ने मैं हवाले करे नारे तकबीर और एक ऐलान की समात फरमाओ इंशाल्लाह बरोज जुम्मा बाद नमाज इशा भाई सारे महबूब भांज दे घर इंशाल्लाह माला सालाना जलसा होसी जिस खसूसी खिताब किबला सरसी साहब दा होसी उत्ते जरूर तशरीफ गिनासो 14 नवंबर बाद नमाज इशा एक अजीम शान जलसा जिस खसूसी खिताब कारी शकील साहब दा होसी और नात फकीर दी होसी इंशाल्लाह उसी की तुसा जरूर तशरीफ गिनावणे बाद नमाज इशा भाई इकराम दे मकान दे महल्ला मेरा बाद इतनी भी जरूरत है गिनासो एक नारा सुनो किबला सरसी साहब दे मैं हवाले नारे तकबीर नहीं हूं इंशाल्लाह बस आखिरी याद रही है जरा टिल के सुनिया वाला नारा सुनाओ। अच्छा बात मेरे को गिला ही ढा दे माशाल्लाह एक दफा नारा इंज ना सुनाओ कि ज़ारा दा बाबा राजी हो मुझे नारे तकबीर
حالے کچھ نہیں بولے بھولا پھڑ کوئی بول نہیں سکتا تول برابر تول نہیں سکتا جے تئی مالک مہر نہ لاوے بندہ ذکر چ بول نہیں سکتا نعرہ تکبیر نعرہ حج کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت دل کے نعرہ حیدری تلے نعرہ حیدری سیدی مرشدی میرے مسلک دے عظیم پاسبان پورے پاکستانی گنجن دی آواز عزت امام جناب حضرت علامہ مولانا قاری حمید اللہ سرسی صاحب بسم اللہ ہماری ذکر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محفل سیاسی بھی نہیں اور اختلافی بھی نہیں، الحمدللہ خالصتاً مذہبی اصلاحی اور تبلیغی محفل جس کا عنوان ہے ذکر میلاد مصطفیٰ.